Hello everyone, my name is Viradrana Wasista. My student number is C11-2022-02531, and I'm gonna make interpreting midterm test, and the video it's from Mr. Prabowo meet with European Union leaders. So starts now. Your Excellency, Madam President Ursula von der Leyen, President of the European Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Yang mulia, Presiden Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, dan para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian. First of all, it's a great honor for me to be here, to be received by the European Commission. Pertama-tama, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini dan diterima oleh Komisi Eropa. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. Saya juga ingin sekali lagi menyampaikan permohonan maaf karena mengunjungi Anda pada hari Minggu. I know this is very out of the ordinary. Saya tahu ini bukan hal yang biasa. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. Karena itu, saya sangat menghargai kehormatan besar sekaligus pengorbanan yang Anda berikan kepada saya hari ini. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Namun, saya percaya hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement. Saya ingin menyampaikan, hari ini, setelah 10 tahun negosiasi, kami akhirnya mencapai terobosan penting. To have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. Kami telah menyelesaikan perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang pada dasarnya merupakan perjanjian perdagangan bebas. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Kami telah mencapai banyak kesepakatan penting yang akan saling mengakomodasi kepentingan ekonomi kedua pihak, dan kami menemukan bahwa kerjasama ini bersifat saling menguntungkan. Europe is a leader in science, technology, finance. Eropa adalah pemimpin dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keuangan. We have critical resources. Kami memiliki sumber daya yang kritis. So the partnership between Europe and Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. Karena itu, kemitraan antara Eropa dan Indonesia, yang juga merupakan bagian besar dari kawasan ASEAN, akan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia. We consider Europe to be very important for us. Kami memandang Eropa sebagai mitra yang sangat penting bagi kami. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. Karena itu, kami ingin melihat kehadiran dan partisipasi Eropa yang lebih besar dalam perekonomian kami.
and I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs. Saya juga sangat senang melihat para menteri dan komisioner dari kedua pihak berhasil mencapai berbagai terobosan strategis. So that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia. Sehingga pada dasarnya tidak ada lagi hal yang menjadi perbedaan antara Uni Eropa dan Indonesia. Right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. Itulah kesimpulan utama yang dapat kami capai hari ini dan saya sangat bahagia karenanya. In this era of instability or confusion, di tengah era ketidakstabilan dan kebingungan seperti sekarang ini, I think we are setting a right example. Saya percaya kita sedang memberikan contoh yang baik bagi dunia. Once again, please be assured that we in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very, very important in providing global stability. Sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa kami di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, benar-benar memandang Eropa sebagai pihak yang sangat penting dalam menjaga stabilitas global. Europe is still, in our opinion, a leader in many, many aspects of modern life. Menurut pandangan kami, Eropa masih menjadi pemimpin dalam banyak aspek kehidupan modern. We still look towards Europe. Maybe not many of us would like to admit it openly, but I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe, and we want to work with Europe. Kami masih memandang Eropa sebagai panutan. Mungkin tidak semua orang mau mengakuinya secara terbuka, tetapi saya akan mengatakannya secara terbuka di sini bahwa kami ingin melihat Eropa yang lebih kuat dan kami ingin bekerja sama dengan Eropa. I think basically that is what I would like to say, and I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, dan saya berharap ketika perjanjian ini mulai diterapkan, kita bisa menandatangani perjanjian implementasinya. Jika memungkinkan, di Brussels lagi. That gives me another chance to visit Brussels. Itu akan memberi saya kesempatan untuk kembali mengunjungi Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Sekali lagi, terima kasih.